ই তেলটা এ দিয়ে সিনাই খোঁজতে সিনাই দেবে নাকি এলো গাইছে যে তোরা মাংস লিয়ে আনি আনি দুজন খাবই এখন এই যে ঠিক আছে দেখ চিকেন বানাতে দেখাবি পয়লা ধুই লবই धुइले थी तोर पीछे देखा थी तेल गरम हो जा पूरा ये थोड़ा टा मसला पीसी यार देखो तेले बहुत जोर निकलो थे यहाँ हो गए तैयार हो गए এখন নাবাই দেইগা छाँक के खाए के लगे पूरा মানে तेल तेल हो जा छाँक के निकला थी देख यहाँ पूरा तेल तेल हो जा की करबे ए जे हमनी दोनों जन के हो गए की बोलथिन हो गए ना हो गेल बाय बाय।